Jo, wala gyud ko nagkulang sa imo. Tanan na kong giyatag. Ug sa imong pangayoon na ako. Naghikog patay ang 29 anyos nga lumulupyo diri sa Purok 3, Barangay Kimanait. Alayon usab sa nahinabi sa pamilya niini, kini walay hinungdan nga rason nga maghikog kining usa ka 29 anyos. Bisan pa man sa inahan nga hinabi sa DXDB Radyo Bandilyo, wala usab kini nakatilaw kasaba. Hinuon na sayran sa Radyo Bandilyo nga nakainom kining biktima, apan alayon usab sa nasayran gikan sa mga higala niini, dili kayo hubog kining usa ka 29 anyos nga mikalas sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ako si Francisco Naparan, taga Kimanait. Kaning mga hitabo bitawng ingon ani mga kaigsuonan, ilabi na gyud alang sa mga kabatan-onan nga dili jud ta magpadala unta niya ng tintal sa mga tentasyon sa dili parihag panghuna-huna sa tao. Yang ano man maunay usa nga mahimot ang putong sa tong kaugalingon kung masubrahan nato og pangandoy niya ng mga butang nga dili angay unta natong gamito. Usa pahimangno nako sa tanan mga pahinumdom sa nang kabatanunan kung kinsa man galing nakabati niini. Na mintras kaya pas inyong panghuna-huna biyaan ang tanang mga dili maayo jud. Aron dili ta makabuhat sa dili angay buhaton sa katawo. Kay kun anata ni anang mga butang nga tambal nga gigamit atong tambal nga gigamit. Usa tambal gigamit? Basta kay tambal ato na mga tambal gud usa man sa mga makahatag kanato og dili maayo og sobra ng paggamit sa tambal. Muna mga kabatanunan, kung wala mo sakit ayaw mo paggamit sa mga tambal nga dili ang ngayong gamiton ang maong tambal. Dili na nako i-mention kung unsa ng tambala, basta ato lang ipahibalo din sa kanang katilingban nga dili gyud-maayo ang tanan. Basta mga igsoon, usap ako sa kanang presidente ni kay sa Mundayong, ako ang presidente ni anang Mundayong, sakop na ko ni sa Kondayong. Mga igsoon, daghang salamat ug may buntag kaninyong tanan. Ako dayang inahanit. Ang naghikog, wala gid ako na ano kung sa iyang mga problema ani kay naabot diri siya sa balay gabi alas 11:39. Igo man siya namukpok sa pertanya nakabalo ko nga hubog. Di siyempre kay ang iyang papa ako manggisigig hilot kay kanang sige mo suka. Ningon ko nga Jo, unsa man ka nga imo manon mangipakuratan nga imong papa na ara man gibati. Unya imo manong pukpuko ng sira na kuyawan na noon me. Di ingon siya nga ingon anay gining wala ko'y grado man. Ingon ko nga dili man na akong sayop kay gipa-eskwela man mo. Unya kamo man mo wala din kuan ning tuman pag eskwela nang minyo man mo. Nga maura to wala na sila ing istorya. Ning lakaw, ning singgit og kaisa akong nadunggan. Din wala na dayon. Unya wala ko nagtuo nga ingon ana iyang buhaton. Nya dito siya sa akong tangkal sa baboy. Nadiskita ana mo, nagbitay nagkuan siya, nagtindog raman siya. Pero kan ang iyang gigamit kanang pambuild sa mo ang turtle. Yang gigamit pero og iya gid unta nga puwason kay nagtindog raman siya. Dili unta siya ingon ana nga mamatay. Pero tingali gitugot na gid siguro sa dautan kay dili ko makaingon nga Ginoo ang nagkuan niya. Kay kuan man lain man gyud og Ginoo dili ta ingon na naon. Pwede na kamatan-aw area pagkamatay ning 29 anyos. So karon naana ang kuan porlo no nga mokarga niini moatiman sa patay lawas sa biktima. So atong tan-awon karon ang area kay buntag na mga unsang orasan ni siya na diskitaan ma? Alas 6:15 siguro kung kapin kung kulang. Mga ana. So pagpanlawag na sa baboy. Wala pa ko kapamahog kay nang nilig pa pang una. Kinsa magiuna nakakita? Ang iyang magulang si kuan Generos. Agoy Ginoo ko. Okay. So dinhin dapita atong tan-awon gyud ang area asa siya nagpakamatay. Kay diri gyud siya sa tangkal sa baboy likod medyo distansya gamay no sa gikan silang panimalay asa man dapi ana kani ang gigamit Barog ra siya diri. Then akong kawan pud NTL nagtindog ra gyud siya si Sly. Then akong paminaw siguro murag ning ana kay nag-ana man siya diri murag iya gyud giana nga kanang mahugot ang iyang liog. Dayon
siguro pag wala na gid siya umoy, nag-ana ra siya diri, nagbarog, nag-ana ra. Okay. Nya wala gid siya kuan. Mura na ihang posisyon nga nagtindog ra. Okay, mga kabandilyo no, kung natong makita, kini nga belt mo ay gigamit no sa pag kuan sa iyang liog. Wala man sa iyong nagibugkos, gikuan lang, murag gisangit lang. Then siya gyud ang gituyo gyud niya nga mahugot no, ang iyang liog aron nga mawad-an siya kinabuhi. So Jo, wala gyud ko nagkulang sa imo. Tanan na akong gihatag. Ug sa imong pangayoon na ako. Pero sa karon nga time, wala gyud kay ka-istorya nako, maura gyud to. Nga wala kay grado pero dili pa na akong sayop. Kay gipa-eskwela mo nako tanan. Ug wala ko'y gipihig sa akong mga anak, tanan nako sila palangga. Daghang kay salamat. So siguro advice na lang ma'am sa mga batan-on, labi na kay pila ka buok imong mga anak ma'am? 7, Pito. So si Jojo ikapila. ikaduha. Ikaduha. So sa mga nabili ni Igsoon ma'am kung dunay mga problema unsa man imong pagdasig po sa ila? Akong gihangyo akong mga anak no, uno man na sila kabuok. Ug unsa man atong mga problema, ato alang yung isulti no, i-share na to sa atong ginikanan, mga ordili og dili ka maka personal sa ako lugar sa imong mga iyaan. Yung ana matabangan ra nato kung unsa ang problema. Kay walay problema nga dili masulbad ug atong iampo kanunay sa Ginoo. So unsa nga funeral magatiman sa iya karon ma'am? Akong gitawagan ang kuan kaning adlawan funeral. Condolence ma'am ha. Condolence kay makakurat ayos tanan no. Nga kana lang kung makita na to magkabandilyo no, kanira gyud nagbarog ra siya. Pero nawad-an gyud sa kinabuhi kay iya yung gipugos iyang kaugalingon nga hugot ang iyang liog aning kuan pambilt no, pambilt sa ilahang turtol. Okay, balik ta day kay murag ikarga na to day. Ay, anhian pa din nagpulis. Di na po ko kahulat og pulis day kay kuan alas 9 pumisa ni padre. Ay, membro ni dayong day. Ginoo ko eh. Grabe naman eh. So, mo ni siya karon ang panghitabo mga kabandilyo no, na karon ang patayng lawas. So andam na ni siya nga kuan, andam ni siyang dalon sa adlawan. Ang balay. Kuan na to view ang balay. Muni kargahan no. Gikan sa Malipayon News Center, alang sa balita sa Utong Tutok, Lia Madrina Inot, ang inyong kabandilyo.